वडोदरा की किन्नर समाज ने पूरे उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। वडोदरा के बरानपुर में रहते किन्नर समाज में आज लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। इस समाज की अग्रणी अंजू मासी के साथ समग्र किन्नर समाज ढोल नगाड़े के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा और मतदान किया। इन्होंने मतदान केंद्र के बाहर गरबा कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। इन्होंने लोगों से अधिकतम मतदान करने की भी अपील की। मतदान करवो ए आपणो अधिकार छे, कारण के अमे पण वेंढण समाज एक देशना नागरिक छीए। अमे पण एक स्थान धरावीए छीए अने आजथी 4 થી 4.5 હજાર વર્ષ तो બરાનપુરાની અંદર થયા। એના પહેલા અમારો સમાજ આજથી 8, 8.5 હજાર 9 હજાર પહેલા ન્યાય મંદિર અખાડો હતો ત્યાં હતો અને સદાયને માટે વેંઢણ સમાજ અમારો વોટિંગ કરવા આવી રહ્યો છે। હકથી અને વટથી વોટિંગ કરે છે। ગરબે ઘૂમ્યા અમારા માસીબાને એટલો હરખ આવ્યો છે। લોકશાહીનો પર્વ છે એટલે ગરબે ઘૂમીને વોટિંગ કરીને ગરબે ઘૂમીને પણ લોકશાહીનો પર્વ ઉજવ્યો છે।